तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा की जाने निकल गया हूँ तलाश जाना मैं कितनी मंजिल खुदा की जाने निकल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों फरेब में ভিডিও হোক আর যাই হোক প্রয়োজনে নিয়ে গিয়ে ধন্যায় বসবো। আমি বলছিলেন এই মাটা যে এক কাপড়ে আমরা সেই দিন থেকে আছি। আমার আপনার বাড়িতেও মা বোন আছে, এখানে অনেক মা বোন আছে।